そのドキュメンタでインドネシアのアートコレクティブはものすごいこう注目されたのは日本でも聞いてるんですけど、まあそれをこう外からね公式に参加したわけじゃない外から見た人にはどう見えたんでしょうか。Di Jepang, Mas, dokumenter juga memberi pengaruh yang sangat besar, terutama untuk perkembangan dan pergerakan art kolektif yang terjadi di Indonesia. Seperti Mas yang mengenal dokumenter dan Mas juga merupakan bagian dari lingkaran luar dokumenter itu sendiri. Dari pandangan Mas, apa yang Mas bisa ceritakan tentang fenomena itu? Fenomena yang maksudnya fenomena bahwa kemudian orang jadi kemudian jadi mulai melihat kembali artis kolektif atau praktek kolektif gitu maksudnya. Nah, saya kira menurut saya pribadi gitu sebagai seniman dan juga sebagai anggota kolektif bagusnya kemudian bahwa ketika teman-teman di ruang rupa itu menghadirkan praktek kehidupan berkolektif atau berkomunitas atau dengan berbagai dengan berbagai praktiknya gitu tuh buat saya itu jadi sebagai artis kolektif itu tentu saja punya dampak meskipun tidak langsung tapi juga langsung juga terdampak gitu, maksudnya dampak orang jadi melihat gitu. Tetapi sebetulnya menurut saya yang bagus itu adalah buat seni di barat, di mana kehidupan kesenian yang sifatnya berkolektif itu sudah hampir nggak ada atau sudah dilupakan atau nggak ada gitu sama sekali gitu. Nah itu yang kemudian barangkali gitu ini nggak cuma kesenian tapi juga kehidupan berkomunitas atau berkolektif itu juga jadi jawaban untuk kita sebagai manusia atau bahkan non manusia untuk menghadapi hidup gitu. 私にとってのアートコレクティブというのは、確かにその作品を見たら大きな影響、そして多分私にもその影響が今までに残っているかもしれません。私にとってのアートコレクティブというのはアートだけではなく、どうやって自分が持っている信じているアートを生かす、それだけではなくアートと一緒に過ごしている、ごめんなさい、アートと一緒に生きている人間を描いていると私は思っています。ただ、makasih. Oh, terima kasih. ただこれはもともとあったもので、ただ忘れられていただけのことだと私は思います。突然現れたものでもなく、昔から両方とも象徴して生き延びられたものをただ、もう一回発見されたとしか私は思っています。その結果、アートがこれからどのように発展していって人間の暮らしの中、そして人間と人間を取り持つ力として結果として、ずっと変化していくじゃないですか。見ていくことができると私は思っています。すごい難しいこと言ってますね。すごい。このなんですかね、メス56の特徴というか、他の写真に特化してるのは他にあんまないんですかね。いっぱいあるんですかね。Kalau Mes 56 ini apa istimewanya? Apa kelebihannya berbanding dengan art kolektif lain? Atau Mes 56 ini mengkhususkan diri ke fotografi ya barangkali ya berbanding dengan kelompok yang lain? Iya, di awalnya memang kita mengkhususkan diri untuk fotografi, tetapi kemudian dia berkembang karena anggota-anggota kolektifnya mulai punya, maksudnya menunjukkan interestnya yang berbeda-beda gitu. Ada yang di video, saya juga ada di video, ada di film, ada yang musik. Jadi sebetulnya yang tadinya fokus itu kemudian kita udah mulai merambah ke
disiplin yang lain gitu kan. Istimewanya lagi juga sebetulnya kita juga nggak istimewa banget atau nggak istimewa amat, tapi ada hal-hal yang ada nilai-nilai yang kita pegang gitu, seperti egaliter, semua nggak punya hierarki, meskipun itu diperlukan dalam menjalankan atau dalam struktur kerja organisasi itu perlukan, tapi semangatnya tetap egaliter. ですね、まあ確かに写真に特化している団体グループとも言えますね。でもそれはただの集まりのきっかけなんです。今全体はまた自分たちの発見に基づいてビデオだとか、また、映画だとか音声だけだとか、そういうふうに興味が発展していっています。我々と他のアートコレクティブの違いは自由性だと思います。社会の中で自由はとても必要な要素だと我々メンバー全員思っていて、ただし社会の中では、上下関係というのは、必要なんですけども、アートの中ではあってほしくない。上下関係は社会とか会社の中では何かを得るためにはとても重要なことなんですけども、我々のグループはそっちへは向いていないと私は思っています。こっちは自由という色が強いのかもしれないです。そうだな、去年のそのドキュメンタとかあって、インドネシアのアートコレクティブにはなんか影響とか変化ってあったんでしょうか。 Kalau dari segi seni, kita bicara secara garis besar kesenian atau seni rupa di Indonesia, dengan adanya kolekta itu, apakah dia memberikan pengaruh yang besar? Kalau misalnya ada, apa kira-kira mas pengaruh? Kolektor itu nanti setelah kolekta, kolektif. kolektif. Tolong diulang mas, pengaruh apakah pengaruh yang dibawa oleh art kolektif terhadap kesenian, seni rupa, dan mereka-mereka yang hidup dalam berseni khususnya di Indonesia, pengaruh seperti apa yang mereka bawa? Jadi sebelum kita bicara kolektif, sebetulnya kita bisa lihat sejarah seni gitu, sejarah seni khususnya di Indonesia, bagaimana para maestro dulu membuka sanggarnya untuk orang-orang belajar seni dari maestro, gitu kan. Terus kemudian dari sanggar-sanggar itu kemudian jadi pendidikan asri, misalnya ada Fandi, ada dan sebagainya, itu jadi isi, jadi asri. Nah, bedanya dengan sanggar gitu, ini untuk belajar seni ya, itu kan jadi jelas tuh sebetulnya pendidikan seni itu bisa diturunkan ke generasi yang lebih muda. Nah, sementara di artis kolektif itu juga ada gitu, transfer pengetahuan, pendidikan itu ada. Tapi juga karena di artis kolektif gitu, pengaruhnya untuk regenerasi atau belajar, satu tadi ya untuk pendidikan seni, dua untuk ini juga buat berkelanjutannya pendidikan, berkelanjutannya kehidupan juga. Orang yang punya passion terhadap seni bisa belajar dari mana, belajar kemana, nggak cuma dari sekolah, tapi juga bisa ke kolektif. Lalu misalnya untuk kan semua orang tuh butuh hidup gitu kan, semua orang juga nggak bisa sendirian gitu. Ketika seniman-seniman ini masih struggling gitu kan, artis kolektif ini adalah salah satu semacam jaring pengaman hidup gitu. Misalnya kita sendirian, kita kelaparan, kita butuh alat-alat untuk berkarya, itu kita bisa mengandalkan kolektif atau mengandalkan komunitas, Sharing point. sharing gitu.
ですね、アートコレクティブは今の新しい言葉とか呼び名じゃないですけど、なるほど。我々の文化の中ではすでに昔から引き継がれてきた習慣とか、することだったんです。例えば、我々の偉大な先生たち、マエストロさんたちを見てみたら、彼らたちもどこかの、修行場で磨かれて出来上がりました。ただ学校へ行って勉強して知識を身につけたのではなく、どこかで修行してきたから出来上がった。それってただの勉強ですか？いや違います。誰々の生活を見て、誰々が助け合って、誰々が持つ特技を身につけて、だんだんと大きくなりました。でも今の社会はそれを、学校と呼んでいます。学校というのはある特定の特技を教えていて、それを売り物としています。それが学校です。しかし新しい芸術家はそれで、生き延びることは、確かにいることもいますよ。でも大勢のみんなは最初の一歩を手掛けるときにとても大きな苦労をします。耐える人もいれば耐えられない人もいるでしょう。我々はそれをみんなで安全に成長できる場を提供し合う、シェーリングポイントを作っただけなんです。いろんな道具を分け合ったり、例えばお腹が減っている時も食料でさえも分け合う、そういう性質を我々は昔から持っていただけのことで呼び名が変わったんではないですかと言っています。なるほど。bedanya sanggar kan, kalau sanggar kan dulu zaman dulu sanggar itu kan ada master, ada patron, ada junior, ada kliennya gitu. Nah, tapi kalau di kolektif ini kan semuanya sama gitu. Nah, tadi yang berkaitan sama ini juga kenapa mes gitu. Kemudian jadi mes karena kita dulu individu-individu yang pengen berkarya dengan fotografi gitu. Kalau kita sendirian itu pasti nggak kuat, tapi karena kita sadar kita harus mengupayakan tujuan kita mesti bareng-bareng supaya kuat gitu. 例えばですね、昔それとも今でもあるんですけども、修行場とか塾ですね、行ったらそこには先輩と後輩、それとも師範代と新米っていう上下関係が必ずあるじゃないですか。それって、悪いと言っていないんですけども、時間がかかったり本音を語り合うことは絶対ないと思うんですよ。でもここでは56のところではそれはありません。なるほど。若い人も古いメンバーも同じなんです。言いたいことを言って反論したいときは反論する、必要なときは必要なことがあれば誰々にとって必要ではなく我々全体にとっての必要なもので、みんなで助け合ってそれをカバーするという心がけです。 Lalu juga misalnya di dalam kolektif, misalnya nih ya, kalau ada teman nggak punya kamera, nah di dalam kolektif kita ada teman yang punya kamera atau pinjam lensa atau pinjam komputer atau ada alat-alat yang kita bisa gunakan bersama, itu bedanya dengan apa namanya, itu yang salah satu istimewanya kita berkolektif, salah satunya. 一番簡単に言うと、彼は例えば一人のアーティストがいます。彼は写真を撮りたいです。写真を撮ることをしたいです。でも道具を持っていない、機材を持っていない、それともその機材の動かし方を知らない、それはできない、知らない、持っていないを我々がカバーする、みんなでカバーするという役目をここでしています。そうなんですね。いやこう何時ぐらいからいつどんな感じでここの
メンバーは過ごしてるんですか？ Kalau anggota di sini Mas, dari jam berapa sampai jam berapa bergabung di sini? Ada jam khusus? Bebas saja. Bebas aja. Kayak kita kalau sedang tidak ada kegiatan gitu, maksudnya kalau dikerja kita mulai biasanya jam 1 anak-anaknya. Kalau galeri buka jam 1, tetapi ada yang datang pagi sampai sore nanti karena kami juga punya di dalam kolektif ini juga punya pekerjaan yang lain gitu. Jadi waktu itu bisa sangat luas, fleksibel. Kecuali ada hal-hal yang harus kita datang bersama, misalnya kayak rapat atau sedang melakukan pekerjaan, nah itu. ですね、みんな自由に行き来してるんですよ。必ず何時に来なさいとはありません。ただここのスタジオは、一般公開が11時からですということを知られているので11時から開けています。でもその人がずっと11時からステンバイするわけでもないし、他の人に頼むことができるし、ある時は朝の7時からスタートすることもあります。誰が来てやりたいんでやればやる。そしてこの人もずっとここで働いてるわけでもないので、外で働いたり外で仕事をしている方もいます。ですから助け合いですね。いやー、そうですか。テリマカシー。 Sama-sama. なんかね、素敵な